डियर पिला माने आज आम आलोचना करबा जनरल अवेयरनेस रो आउ किछि प्रश्न एवं उत्तर जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लक्ष्य करिकि मु नै आसीछि। तबे प्रथम प्रश्न वर्ल्ड वार 1 बिगन इन यदि आम प्रथम विश्वयुद्ध देखिबा तबे ताहा केबे आरंभ होइतिला। ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1918। राइट आंसर हे जिवो 1914 शेष होइतिला 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड वार 2 एंडेड इन यदि द्वितीय विश्वयुद्ध देखिबा ताहा केबे एंड हेइतिला तेनु आग जानिबा दरकार तो केबे आरंभ हेइतिला। प्रथम वर्ल्ड वार हेइगला 14 रु 18। तबे वर्ल्ड वार द्वितीय वर्ल्ड वार केबे हेइतिला 1944 ना 45 ना 1946 ना 1947। राइट आंसर हेइजिबो 1945। आरंभ हेइतिला 1939 शेष हेइतिला 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वार 1 वाज assassination of ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मोसलिन, ऑप्शन सी आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड, ऑप्शन डी लेनिन। काहार हत्या परे प्रथम विश्वयुद्धटी होइथिला इमीडिएट होइथिला तो राइट आंसर हे जिवो आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड। नेक्स्ट क्वेश्चन लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्मड आफ्टर लीग ऑफ नेशन टा काहा परे प्रस्तुत करा जाइतिला बा गठन करा जाइतिला। ऑप्शन ए वर्ल्ड वार 1, ऑप्शन बी वर्ल्ड वार 2, ऑप्शन सी कोल्ड वार, ऑप्शन डी रशियन वार। तबे लीग ऑफ नेशन टा फॉर्म हेइतिला काहा परे राइट आंसर हेइजिबो वर्ल्ड वार 1 विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध परे हेइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्मड इन यूनाइटेड नेशन बा यूएन ताहा केबे प्रतिष्ठा हेइतिला बा फॉर्म हेइतिला। ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। तेबे यूनाइटेड नेशन टा केबे फॉर्म हेइतिला राइट आंसर कोन हेइजिबो 1945 रे फॉर्म हेइतिला यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जो एटॉमिक बोमा थिला ताहा हिरोशिमा उपरे केउ मसीहा रे पड़िथिला। ऑप्शन ए 6 अगस्त 1945, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1945, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1945 ना ऑप्शन डी 1 सेप्टेम्बर 1945। राइट आंसर हे जिवो कोन 6 अगस्त 1945 से हिरोशिमा उपरे पड़िथिला कोन एटॉमिक बम। नेक्स्ट क्वेश्चन हिटलर वाज लीडर ऑफ ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रशिया। यदि हिटलर को कथा देखिबा तबे से केउ देशर लीडर थिले इटाली रो ना जर्मनी रो ना जापान रो ना रशिया रो। राइट आंसर कोन हे जिवो हिटलर वाज लीडर ऑफ जर्मनी। राइट आंसर हे गला जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोसलिन बिलोंग टू ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी इटाली, ऑप्शन डी जापान। मोसलिन सेमती केउ देश को बिलोंग करुथिले राइट आंसर कोन हे जिवो मोसलिन बिलोंग टू व्हिच कंट्री देखिबा आपण केतोटी उत्तर सठिक दे परछंती। राइट आंसर हे जिवो इटाली मोसलिन बिलोंग टू इटाली। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीटी ऑफ वर्साई इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए वर्ल्ड वार 2, ऑप्शन बी वर्ल्ड वार 1, ऑप्शन सी कोल्ड वार, ऑप्शन डी यूएनओ। ट्रीटी ऑफ वर्साई इज रिलेटेड टू तबे वर्साई संधि कहिले ताहा काहा को रिलेट करे काहा परे एटा हेतिला ए संधिटा राइट आंसर हे जिवो वर्ल्ड वार 1 प्रथम विश्व युद्ध परे वर्साई संधि होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्ल हार्बर वाज अटैक्ड बाय ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटाली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रशिया। पर्ल हार्बर वाज अटैक्ड बाय पर्ल हार्बर काहा द्वारा आक्रमित होइथिले तांको किए आक्रमण करिथिला जर्मनी ना इटाली ना जापान ना रशिया। राइट आंसर हे जिवो जापान तांको ऊपरे अटैक करिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन खिलाफत मूवमेंट केबे आरंभ होइथिला। ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। जदि हमें देखिबा खिलाफत आंदोलन केबे आरंभ होइथिला तेबे तार राइट आंसर हे जिवो कोन 1919 मसिया रे खिलाफत आंदोलन होइथिला आरंभ होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट वेयर क्यों माने थिले लीडर बा खिलाफत आंदोलन रो मुख्य पोरधा किए थिले। ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी अली ब्रदर्स, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी बोस सुभाष चंद्र बोस ना बाल गंगाधर तिलक ना चाचा नेहरू
ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ଅଲି ବ୍ରଦର୍ସ ଥିଲେ ଲିଡର୍ସ ଅଫ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ। ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେବେ ତାହା କାହା ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା? ଅପସନ ଏ ତୁର୍କୀ, ଅପସନ ବି ରଷିଆ, ଅପସନ ସି ଚାଇନା, ଅପସନ ଡି ଜାପାନ। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ଦେଖିବା କାହା ରିଲେଟେଡ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ତୁର୍କୀ। ତେଣୁ ତୁର୍କୀ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ ଲଞ୍ଚଡ ଇନ୍। ଅପସନ ଏ 1918, ଅପସନ ବି 1919, ଅପସନ ସି 1920, ଅପସନ ଡି 1922। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1920 ମସିହାରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବା ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସ୍କରେଡ୍ ଅକର୍ଡ ଇନ୍। ଅପସନ ଏ 1918, ଅପସନ ବି 1919, ଅପସନ ସି 1920, ଅପସନ ଡି 1921। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଅକାଳରେ ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1919ରେ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1919। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ମାସ୍କରେଡ୍ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍। ଅପସନ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ ବି ଲାହୋର, ଅପସନ ସି ଅମୃତସର, ଅପସନ ଡି କାନପୁର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟା ସେଇଟା ହେଇଥିଲା କଣ? ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଟାକୁ ହେଲା ମାସ୍କରେଡ୍ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ସେଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅମୃତସର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅମୃତସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଇନ୍। ଅପସନ ଏ 1920, ଅପସନ ବି 1925, ଅପସନ ସି 1930, ଅପସନ ଡି 1942। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? 1930 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା? ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଇନ୍। କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ କଣ? ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଏ 1940, ଅପସନ ବି 1941, ଅପସନ ସି 1942, ଅପସନ ଡି 1943। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? 1942, 1942ରେ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ ୱାଜ ପାସ୍ଡ ଇନ୍। ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟଟା କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଏ 1918, ଅପସନ ବି 1919, ଅପସନ ସି 1920, ଅପସନ ଡି 1921। କେତେ ମସିହାରେ ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟଟା ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ କଣ? ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 1919ରେ ହିଁ ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହିମାଲୟସ୍ ଆର୍ ବ୍ଲକ୍। ଅପସନ ବି ଫୋଲ୍ଡ, ଅପସନ ସି ଭୋଲକାନିକ, ଅପସନ ଡି ରେସିଡୁଆଲ। ତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବ୍ଲକ ମାନେ କଣ? ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ବା ଟୁକୁଡା, ନା ଫୋଲ୍ଡ ହେଲା କଣ? ଭଙ୍ଗିଳ, ନା ଭୋଲକାନିକ ହେଲା ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀ, ନା ରେସିଡୁଆଲ ହେଲା ମାନେ କଣ? ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଫୋଲ୍ଡ ବା ଭଙ୍ଗିଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆରାବଲି ଇଜ୍। ଅପସନ ଏ ଫୋଲ୍ଡ, ଅପସନ ବି ରେସିଡୁଆଲ, ଅପସନ ସି ବ୍ଲକ, ଅପସନ ଡି ଭୋଲକାନିକ। ଯଦି ଆରାବଳି ପର୍ବତ ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ତାହା ଭଙ୍ଗିଳ, ନା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ନା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ, ନା ଭୋଲକାନିକ ହେଲା ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀ। ତ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ଆରାବଳି ପର୍ବତଟା ଦେଖିବାକୁ କିପରି ବା କୋଉଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି? ରେସିଡୁଆଲ ବା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଟେ। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟସ ଆର୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଦେଖିବା, ତାହାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଏ ସାୟଦ୍ରୀ, ଅପସନ ବି ବିନ୍ଧ୍ୟ, ଅପସନ ସି ସାତପୁରା, ଅପସନ ଡି ନୀଳଗିରି। ଯଦି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଦେଖିବା, ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ଅଟେ? ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଆର୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ କଣ? ସାୟଦ୍ରୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାୟଦ୍ରୀ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାଶ। ଅପସନ ଏ K2, ଅପସନ ବି ଏଭରେଷ୍ଟ, ଅପସନ ସି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା, ଅପସନ ଡି ନନ୍ଦା ଦେବୀ। ଯଦି ହାଇଏଷ୍ଟ ବା ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କଣ ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? K2 ନା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, ଯଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ କଥା ପଚରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, K2 ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍। ଅପସନ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ ବି ନେପାଳ, ଅପସନ ସି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ ଡି ଚାଇନା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ K2 ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ତାହା କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଭାରତରେ, ନା ନେପାଳରେ, ନା ପାକିସ୍ତାନରେ, ନା ଚାଇନାରେ?
K2 पर्वत श्रेणी वर्तमान जदि आम देखा तेबे ताहा पाकिस्तान रे अवस्थित K2। जिबा परवर्ती प्रश्न हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज ऑप्शन ए K2 ऑप्शन बी कांचनजंगा ऑप्शन सी नंदा देवी ऑप्शन डी अनाईमुड़ी। जदि हाईएस्ट पीक इन उच्चतम शृंग जदि भारत कथा पचरा जाए भारतर उच्चतम शृंग किए पर्वत शृंग तेणु K2 जेहेतु पाकिस्तान तेबे ताहा भारत रे मध्ये मान्य हेबनी तेबे राइट आंसर कौन है कांचनजंगा इज द राइट आंसर हाईएस्ट पीक इन इंडिया कांचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कांचनजंगा इज लोकेटेड इन कांचनजंगा पर्वत श्रेणी व पर्वत शृंग केउठारे देखिबाको मिले ऑप्शन ए सिक्किम ऑप्शन बी उत्तराखंड ऑप्शन सी हिमाचल ऑप्शन डी आसाम। कांचनजंगा पर्वत शृंग केउठारे देखिबाको मिले राइट आंसर कौन है सिक्किम ना उत्तराखंड ना हिमाचल प्रदेश ना आसाम राइट आंसर है सिक्किम रे देखिबा पई मिले। जिबा परवर्ती प्रश्न नीलगिरी हिल्स आर इन ऑप्शन ए नॉर्थ इंडिया ऑप्शन बी साउथ इंडिया ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया ऑप्शन डी वेस्ट इंडिया। यदि नीलगिरी पर्वत श्रेणी कथा आम जानिबा तेबे ताहा केउठारे देखा जाए उत्तर भारत रे ना दक्षिण भारत रे ना पूर्व भारत ना पश्चिम भारत रे देखा जाए तो राइट आंसर कौन है साउथ इंडिया आमर दक्षिण भारत रे देखिबाको मिले नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन सातपुरा रेंज लाइज बिटवीन सातपुरा रेंज देखिबा तेबे ताहा कहा मध्यरे जाइछि गति करिछि लाइज हेछि ऑप्शन ए गंगा जमुना ऑप्शन बी नर्मदा ताप्ती ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी ना ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। सातपुड़ा रेंज टा आमर केउठा मध्यरे देखिबा पई मिले राइट आंसर हेजिबा नर्मदा और तापी नदी मध्यरे देखिबाको मिले। जिबा परवर्ती प्रश्न यंग फोल्ड माउंटेन्स आर जदि आमे देखिबा यंग माने बर्तन युव अवस्था बा नूतन पर्वत श्रेणी किए जहाँकि फोल्ड बा भंगीर पर्वत श्रेणी अटे सेटा कौन हेजिबा ऑप्शन ए आरावली ना ऑप्शन बी हिमालय ना ऑप्शन सी सातपुरा ना ऑप्शन डी विंध्य। तेणु देखिबा बर्तन यंग फोल्ड कहिछि तो यंग फोल्ड हे गले सेटा हेजिबा हमर हिमालय यंग बर्तन ताहा युव अवस्था रे अछि नूतन जोड़ा भाव आविष्कार होगा। परवर्ती प्रश्न ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जदि पचरा यंग हो गले हिमालय ओल्डेस्ट हो गले कौन हो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया ऑप्शन ए हिमालय ऑप्शन बी आरावली ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट्स ऑप्शन डी नीलगिरी राइट आंसर कौन हो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज आरावली आरावली पर्वत श्रेणी ओल्डेस्ट माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन Anaimudi is highest peak of option A Western Ghats option B Aravalli option C Himalaya option D विंध्य। जदि आम आनाईमुड़ी देखा तेबे ताहार उच्चतम श्रृंग हो कहार पश्चिम घाटर ना आरावली पर्वत रे ना हिमालय पर्वत रे ना विंध्य पर्वत रे राइट आंसर हो वेस्टर्न घाट्स पश्चिम भाग जदि देखा तेबे ताहार हो आनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन Karakoram range includes option A Everest, option B K2, option C Nanda Devi, option D कांचनजंगा। जदि काराकोरम रेंज आम देखा तेबे ताहा कहा को इनक्लूड करुछि माउंट एवरेस्ट को ना K2 को ना नंदा देवी को ना कांचनजंगा को काराकोरम रेंज इंक्लूडेड K2 हेजिबा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय जदि आम देखा भंगील पर्वत श्रेणी ताहा क्यों प्रकार रे ताहा कौन है सृष्टि है फॉर्म है ऑप्शन ए लाभा ऑप्शन बी फोल्डिंग ऑप्शन सी फॉल्टिंग ऑप्शन डी विंड। तो भंगील पर्वत श्रेणी किपरि सृष्टि होइछि राइट आंसर कौन है फोल्डिंग ताहा भंगील भंग भांग भांग होइथिबारु ताहा हे गला फोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय जदि आमे देखिबा ब्लॉक माने कोन कही पूर्ववर्ती प्रश्न रे कही ब्लॉक माने हे गला हमरो खंड विखंडित माउंटेन जदि कहिबा तेबे ताहा किपरि सृष्टि होई थाए ऑप्शन ए फोल्डिंग ना ऑप्शन बी फॉल्टिंग ऑप्शन सी लाभा ऑप्शन डी इरोजन। तो राइट आंसर जो फॉल्टिंग जेहेतु चट्टान रे फाट सृष्टि होउछि तनो ब्लॉक हबो ही। नेक्स्ट क्वेश्चन धनंतरी अवार्ड इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए मेडिसिन ऑप्शन बी स्पोर्ट्स ऑप्शन सी फिल्म ऑप्शन डी लिटरेचर। धनंतरी अवार्ड जदि आमे देखिबा तेबे ताहा क्यों संपर्कित अटे कहा पई ए अवार्ड दिया जाइथे मेडिसिन पई ना क्रीडा पई ना फिल्म पई ना साहित्य पई राइट आंसर हे जिवो मेडिसिन क्षेत्र रे धनंतरी अवार्ड दिया जाइथे। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू जदि आमे देखिबा सबुज क्रांति ताहा कहा संपर्कित अटे ऑप्शन ए मिल्क ऑप्शन बी वेट ऑप्शन सी फिश ऑप्शन डी गोल्ड। क्षीर पई
ନା ଗହମ ପାଇଁ ନା ମାଛ ପାଇଁ ନା ସୁନା ପାଇଁ। ଗ୍ରୀନ ରେଭୁଲେସନ ମାନେ ସବୁଜ କ୍ରାନ୍ତି। ସବୁଜ କ୍ରାନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ୱେଟ୍ ବା ଗହମ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସବୁଜ କ୍ରାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫାଦର ଅଫ ଗ୍ରୀନ ରେଭୁଲେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସବୁଜ କ୍ରାନ୍ତିର ଜନକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ଏମ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ଅପସନ ବି କୁରେନ, ଅପସନ ସି ବର୍ଲଗ, ଅପସନ ସି ଭାବା। ତେଣୁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ଫାଦର ଅଫ ଗ୍ରୀନ ରେଭୁଲେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ ସବୁଜ କ୍ରାନ୍ତିର ଜନକ ଥିଲେ ଏମ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଇଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ରିଲେଟେଡ ଟୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ଵେତ କ୍ରାନ୍ତି ତେବେ ତାହା କାହା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? କଣ ପାଇଁ ଏଟା ହେଇଥିଲା? ଅପସନ ଏ ମିଲ୍କ, ଅପସନ ବି ୱେଟ୍, ଅପସନ ସି ଅଏଲ, ଅପସନ ଡି ଫିସ୍। ଯଦି ଆମେ ଶ୍ଵେତ କ୍ରାନ୍ତି ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା କାହା ରିଲେଟେଡ ଅଟେ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶ୍ଵେତ ମାନେ ଧଳା, ତ ଧଳା କଣ? କ୍ଷୀର। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମିଲ୍କ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫାଦର ଅଫ ହ୍ୱାଇଟ ରେଭୁଲେସନ। ଅପସନ ଏ ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ଅପସନ ବି କୋରେନ, ଅପସନ ସି ବର୍ଲାଗ, ଅପସନ ଡି ନେହେରୁ। ତ ଫାଦର ଅଫ ହ୍ୱାଇଟ ରେଭୁଲେସନ ମାନେ ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର? ଶ୍ଵେତ କ୍ରାନ୍ତିର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ସ୍ୱାମୀନାଥନ ତ ହବନି, ତାହା ସବୁଜ କ୍ରାନ୍ତିର। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? କୁରେନ କୁ କୁହାଗଲା ଫାଦର ଅଫ ହ୍ୱାଇଟ ରେଭୁଲେସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ଲୁ ରେଭୁଲେସନ ରିଲେଟେଡ ଟୁ। ଅପସନ ଏ ଫିସ୍, ଅପସନ ବି ମିଲ୍କ, ଅପସନ ସି ଅଏଲ, ଅପସନ ଡି ହ୍ୱିଟ। ତେଣୁ ବ୍ଲୁ ରେଭୁଲେସନ ଯଦି ଦେଖିବା ନୀଳ କ୍ରାନ୍ତି, ନୀଳ ବୋଲି ଏଠି କାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା? ଫିସ୍ ନା ମିଲ୍କ ନା କ୍ଷୀର ନା ତେଲ ନା ଗହମ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ମାଛ। ମାଛ ମାନେ କେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି? ଜଳ। ଜଳ ରଙ୍ଗ କିପରି? ବ୍ଲୁ। ତେଣୁ ବ୍ଲୁ ହେଇଗଲା ଫିସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟେଲୋ ରେଭୁଲେସନ ରିଲେଟେଡ ଟୁ। ଅପସନ ଏ ଅଏଲ ସିଡ୍ସ, ଅପସନ ବି ମିଲ୍କ, ଅପସନ ସି ୱେଟ୍, ଅପସନ ଡି ଫିସ୍। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦବା ହଳଦୀ କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ କଣ ହେଲା? ଆମର ରହିଲା ଯେତେକ ତେଲର ମଞ୍ଜି ଯୋଉ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ। ମିଲ୍କ ହେଲା କ୍ଷୀର, ୱେଟ୍ସ ହେଲା ଗହମ, ଫିସ୍ ହେଲା ମାଛ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଏଲ ସିଡ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପିଙ୍କ ରେଭୁଲେସନ ରିଲେଟେଡ ଟୁ। ଅପସନ ଏ ଅନିଅନ, ଅପସନ ବି ମିଟ୍, ଅପସନ ସି ୱେଟ୍, ଅପସନ ଡି ରାଇଟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଲାପୀ କ୍ରାନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ପିଆଜ ନା ମାଂସ ନା ଗହମ ନା ରାଇସ୍? ଭାତ ପାଇଁ। ତ ପିଙ୍କ ରେଭୁଲେସନ ମୋଷ୍ଟଲି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ମିଟ୍। ମାଂସ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ପିଙ୍କ ରେଭୁଲେସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ ରେଭୁଲେସନ ରିଲେଟେଡ ଟୁ। ଅପସନ ଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଅପସନ ବି ଅଏଲ, ଅପସନ ସି ମିଲ୍କ, ଅପସନ ଡି ଫିସ୍। ଗୋଲ୍ଡେନ ରେଭୁଲେସନ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା କାହା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ଗୋଲ୍ଡେନ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ରେଭୁଲେସନ ଟା କାହା ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଥିବ? ମିଲ୍କ ର ତ ହବନି, ଫିସ୍ ର ତ ହବନି, ଅଏଲ ର ବି ତ ହବନି। ତାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଇଯିବ। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ ରେଭୁଲେସନ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିଲଭର ରେଭୁଲେସନ ରିଲେଟେଡ ଟୁ। ଅପସନ ଏ ଏଗ, ଅପସନ ବି ମିଲ୍କ, ଅପସନ ସି ଫିସ୍, ଅପସନ ଡି ୱେଟ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଯଦି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବା ମିଲ୍କ ହେଇଯିବ ହ୍ୱାଇଟ, ଆମର ହ୍ୱାଇଟ ରେଭୁଲେସନ, ଫିସ୍ ହେଇଗଲା ବ୍ଲୁ ରେଭୁଲେସନ, ୱେଟ୍ ହେଇଗଲା କଣ? ସବୁଜ କ୍ରାନ୍ତି। ତେବେ ବଳିଲା କଣ? ଏଗ। ଏଗ ଟାକୁ କେଉଁ କ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯିବ? ସିଲଭର ରେଭୁଲେସନ ହେଇଗଲା ଏଗ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, ବ୍ରାଉନ ରେଭୁଲେସନ ରିଲେଟେଡ ଟୁ। ଅପସନ ଏ ଲେଦର ଅର କୋକା, ଅପସନ ବି ମିଲ୍କ, ଅପସନ ସି ଫିସ୍, ଅପସନ ଡି ଅଏଲ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦବା ବାଦାମୀ କ୍ରାନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ? ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? କ୍ଷୀର ନା ମାଛ ନା ଅଏଲ ସିଡ୍ ନା ଲେଦର? ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲେଦର। ଚମଡା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଲେଦର ତ ବୁଝିଲେ ଚମଡା। ତେବେ କୋକା ମାନେ କଣ? କୋକା ହଉଛି ଏପରି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା କେକ୍ ତିଆରିରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସିଡ୍ସ ଅଟେ। ସିଡ୍ସ ମାନେ ମଞ୍ଜି। ମଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି କଫି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି।